নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ বিশাল জনসভাত অংশ ল'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভূমি পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীন হ'ল জেৰেঙা পথাৰ তিনিচুকীয়াৰ ব্ৰজেন মৰাণক প্ৰথমটো ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে অসমীয়াতে ৰাজ্যবাসী সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়াত অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাকো স্মৰণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন হাজৰিকা ও মোৰ ধৰিত্ৰীয়া গীতৰ কলিও আওৰালে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আজি জেৰেঙা পথাৰ ইতিমধ্যে আজি বিশাল জনসভাত সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু যিহেতু ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই কাৰ্যসূচী আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূমি পট্টা বিতৰণ কাৰ্যসূচী মুকলি কৰাৰ পিছতেই তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীন হ'ল এতিয়া জেৰেঙা পথাৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ ব্ৰজেন মৰাণক প্ৰথমটো ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এয়া তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী ব্ৰজেন মৰাণক প্ৰথমটো ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে অসমীয়াতে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ভোগালী বিহুৰ উলগ জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি আজি ভূমি পট্টা বিতৰণ কৰা হয় ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা এই কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 1 লাখৰো অধিক খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়াতে অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাকো স্মৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 10:10 মিনিটত তেওঁ আজি যোৰহাটত উপস্থিত হয়হি আৰু তাৰপিছত এই জেৰেঙা পথাৰলৈ আহে বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে জেৰেঙা পথাৰ বিশাল জনসভাত অংশ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াতে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন তেওঁ আৰু ভূমি পট্টাই আপোনালোকৰ সমস্যা দূৰ কৰিলে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাকো তেওঁ স্মৰণ কৰে উদাকণ্ঠৰ গীতৰ কলিও আওৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ মুখত ভূপেন হাজৰিকাৰ ও মোৰ ধৰিত্ৰীয়া গীত জয়মতীৰ সাহস আৰু পবিত্ৰ ভূমিক তেওঁ প্ৰণাম জনায় অচিৰে 1 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমি পট্টা তিনিচুকীয়াৰ ব্ৰজেন মৰাণক প্ৰথমটো ভূমি পট্টা প্ৰদান জয়মতীৰ বলিদানক স্মৰণ কৰে মোদীয়ে পুৰাতত্ব বিভাগৰ অধীন হ'ব জেৰেঙা পথাৰ এই কথা তেওঁ ঘোষণা কৰে তেখেতসকলে এক আকৰ্ষণীয় अब इस बार असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है भाइयों और बहनों आज के दिन स्वाभिमान स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है पहला आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया दूसरा ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जैरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है ये भूमि असम के भविष्य के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाली महासती जयमती की बलिदान भूमि है मैं उनके अदम्य साहस को और इस भूमि को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
शिव सागर के इसी महत्व को देखते हुए इसे देश की 5 सबसे आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। धरती हमारे लिए माता का रूप है। असम की महान संतान भारत रत्न भूपेन हजारिका ने कहा था, ओ मोर धरित्री आई, ओ मोर धरित्री आई, चोरो नोटे डीबा थाई, खोतियो कोर निस्तार नाई, माटी बीने ओहो हाई। यानी हे धरती माता, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आपके बिना खेती करने वाला क्या करेगा? मिट्टी के बिना वो असहाय होगा। साथियों, ये दुखद है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी असम में लाखों ऐसे परिवार रहे जिन्हें किसी न किसी वजह से अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की एक बहुत बड़ी आबादी भूमिहीन रह गई। उनकी आजीविका पर लगातार संकट बना रहा। असम में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय भी यहां करीब 6 लाख मूल निवासी परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन के कानूनी कागज नहीं थे। पहले की सरकारों में आपकी ये चिंता उनकी प्राथमिकता में ही नहीं थी, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। मोई अखोम बाखिक इंग्राजी नबबरखा अरु बुघाली बिहोर अंतरिक्ष शुभेच्छा जोने से अही बालोगिया दिनबुर होकेलुरे बाबे हक अरो हमरे धीरे पूर्णा हक। আৰু কোভিড-19 মহামাৰীয়ে বৃদ্ধি কৰিলে